ओ प्रिंस बराड़ भारी शांतशिष्ट भारी सरल और रागी गले पूरा संभाल मैडम जुआर तुम सिक्यूरिटी कटा हाथ घर भर को आसुली आपण को देखा करने हाथ दे अटकला जिते बुझिली जमा बुझिला बुझेली बुझेली बुझे थकी गली मुंड को पित्त चढ़ला माइली चटे हाथ खसी पड़ा ओ गॉड आपण भाबुचंदी मु विलियन ना मु हीरो कोन रागी गले बेले बेले यात्रा पार्टी विलियन होई जाए लोक मत खितिसी डाकती जो यात्रा नानी सिंह माइल जो टोकाटा भिलान करछि कोन मु कहले ता भले देखिया भाई हा तमे जा भलिया हो ना काई सिक्यूरिटी हाथ काटी दे जमा तमे ठीक कर रे भारी शांतशिष्ट भारी सरल आ कामी दे एमिति काई काम कल एमिति काई काम पूरा ठाकुर भक्तिया सकाळु गोटे घंटा ठाकुर पूजा करे खाइबा कथा जमा कहून पूरा सादा पटियारी और भात डालमा गुआ घी शाग भजा कि गुआ घीटा इम्पोर्टाट गुआ घी ना भात खाइनी मैडम ये चिंता कले बॉडी की हिट कला बेले किसी खाद्य अच्छी कि रागिली कहीं रागिली मो मुंड को पित्त चढ़ला रोगाई देला माइली चोटे हाथटा खसी पड़ा चुप कर तमे एकदा जदी पुलिस करबो जाय कोन होबा चिंता करि परछ तो पुलिस को उल्टेइबो बुआ मंत्री को बुआ इरिगेशन मंत्री को पुओ प्रिंस बराड़ भारी शांतशिष्ट भारी सरल और रागी गले पूरा संभाल छाड़ बहुत सीरियस सीन है टिके रोमांस आड़ को जीवा इच्छा हो टिके रंगारंग कार्यक्रम जोग देवा गोटे कोड देखुना टिके उपभोग करिया कोन ठीक अछि को एबे को ता ना गा ठिकाना को मु काली फोन करि ताको डाकेरी को बोर्डिंग स्कूल गोटे झील पाठ पढ़ुला देखिया पूरा पेंटिंग परी ओह रंग दूध अलता फेंटा फेंटी ओ नाटा तार कौन नाटा प्रीति प्रीति मोर निहाती दरकार बास गोटे थर चली जा कुछ भले न कहू चली जा तो नले गोळे रे धक्का देई ओटे विदा कर देबी वो प्रिंस बराड़ भारी शांतशिष्ट भारी सरल और रागी गले पूरा संभाल मैडम प्रीति ना सुनते चिंक उठले कहीं कही के प्रीति मो झियो कौन पृथ्वीटा उल्टी पड़ा कोन इरे तुम पर झील जीवन नष्ट करछ तुम झील जीवन नष्ट हो माटी हो कौन भासी ए चुप कर तमे प्रीति मो छतीर कलीजा कलंक तो दूर कथा तादे कादुआ छिटा टिके भी लागिबा को देबिनी छुईबा तो दूर कथा ताकू जी आखे उठाई चाहिबो तो अखिनीटा को सीधा मो ताड़ी आनीबी मो सिना भूल ठिकाना रे घर करिछि हेले मो झियो को केबे बे भूल ठिकाना रे घर करबा को देबिनी कि भूल बाटरे जिबा को देबिनी कि भूल करिबार सुजोग भी देबिनी एक्सक्यूज मी मैडम मु गोटे बहुत बड़ा प्रॉब्लम रे पड़ी जाइछु मोर 20,000 टका निहाती दरकार मालटा की 20,000 टका खाली खाली मु तुम 20,000 टका काहे देबी कोन पई देबी खाली टारे के कहला एडा देह बजार मु देह बिक्री करबा को आछि ता छडा सुंदर देहर चाहिदा खूब अनेक तुम भॉइस ता मते चिन्हा चिन्हा लागुची मीठा लागुची के तुम भॉइस मते दुनिया रे एमते अनेक कंठस्वर चिन्हा चिन्हा भली लागे सेथिर कोन जाय से कहंतु ए दर्जनी मार्केट रे मो देह बिक्री हबो ना नाही हबो माने अल्प तो हम ना ये जो देवजानी मान को देखुन से कौन जाइए कौन से जो अर्चना ना कता ऊपर हर्षणटा नेता मंत्री ऑफिसर सब भिड़ जमता घर आगे कौच केते रेट बिक्री हम मैडम सब डील करती हाँ मोटा कमिशन फीस भी अच्छी कमिशन ने असुविधा कर अरे मो कमिशन गड़ी गड़ी ठकी पड़ुचे मो कमिशन ने असुविधा कर अरे नेता मंत्री ऑफिसर सबू रांडी पुओ एठी भेट सबू रांडी पुओ एठी बुझिला जेते बड़ ऑफिसर सेते मोटा कमिशन
আর সেই কমিশন পয়সার তো এই অডি বিএমডব্লিউ সব কিছু এই ক তু ধন্দা করিবু କହିଲି ତ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି টঙ্কা টঙ্কা মানি 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 ব্রাইটার দ্যান সানশাইন সুইটার দ্যান হানি रुपया ऐसा चीज खुदा से 19-20 আমার টঙ্কা দরকার আদানির টঙ্কা দরকার মোর টঙ্কা দরকার তোর বি টঙ্কা দরকার টঙ্কা গটাইব ব্যাংক ব্যালেন্স বড়াইব কিন্তু ইজ্জত খলাস জমি গলা দেবজানী মার্কেট রে আউ জনে জয়েন করিগলা দেবজানী দেহ বজার রে আউ জনে নুয়া মুহ জয়েন করিগলা জমি গলা খুব জমি গলা তাহলে আরম্ভটা মন্ত্রীঙ্গ পুଅ পাখରୁ ହେଇଯାଉ কে মু অসুবিধা কর আরে সজ দেহ সজ মন তোমারি বিছଣାରେ বাসি হবা পাই চাହୁଛି অসুবিধা কর আর যদি আপন কହୁଛନ୍ତି গোটে টপা টপা রাউন্ড খেলবা ম্যাডাম কিন্তু ଗୋଟେ সিক্রেট কথা କୋଉ କଥା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ଏ ଘରେ ସିକ୍ରେଟ ରେ ପବନ ବି ମୁଁ ପରମିଶନ ନେଇ ମୋ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ମୋ ପରମିଶନ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଏ କଥା ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ ହବାର ଟିକେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଏତିକି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଟି ବସିବି ଆଉ ସବୁ ହେଲା ଯେ ମୁହଁ ନ ଦେଖି ଦେହ କେମିତି କିଣିବି ରାଇଟ୍ ଦେଖିଆ ସେ କପଡା ତଳେ କଣ ଅଛି କୋଉ ଟାଇପ ର ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇ ଆରେ ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣାଟା କାହିଁ ପକାଉଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦେହ ବଜାରକୁ ଆସୁଛୁ ଦେହ ବେପାର କରିବୁ ପୁଣି ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ଦିଅ ଦେଖ ଆରେ ଦେହ ବଜାରରେ ଲାଜ ଶରମ କିଛି ବି ନଥାଏ ଖୋଲ 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 ଆରେ ସେ ଓଢ଼ଣାଟା ଖୋଲ ତାପରେ କଥା ଆରେ ଖୋଲ ସେ ଓଢ଼ଣା ଗଲା ହାଇଲାଇଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚାଲ ଦେବଜାନୀ ମିଶ୍ର ମତେ ମୋ ରୁମ୍ ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୋ ଗଭାରେ ଗଜରା ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଦେହରେ ଅତର ଢାଳି ଦିଅ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଖୁସି କରିବି ସେ ମୋ ଦେହକୁ ଯେମିତି ଛୁଇଁଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି ବରଂ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ନିଜକୁ ତା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ମୁଁ ତତେ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲି ତୁ ଶେଷରେ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଗଲୁ କେମିତି ବେ ତଳକୁ ଖସିବା ତ ତମେ ମତେ ଶିଖାଇଛ ଦେବଜାନୀ ମିଶ୍ର ଯା ମା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳକୁ ଯାଏ ତା ଝିଅ କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବ କେମିତି ସିଡି ଚଢି ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡା ହବ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ଅଡି ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଧରି ବୁଲୁଛ ସେ ସବୁ କାହା ପଇସାରେ ଯୋଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ ହୋଟେଲ ଯାଉଛ ପାର୍ଲର ଯାଉଛ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ରେ ପହଁରୁଛ ସେ ସବୁ କାହା ପଇସାରେ ସରଳ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେହ ବଜାରରେ ଲଗାଉଛ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଝିଅ ସେଇ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ତମର ତ କେବଳ କମିଶନ ଦରକାର ନା ମାମା ସୀତାଠୁ କମିଶନ ନଉଛ ଗୀତାଠୁ କମିଶନ ନଉଛ ଆଜି ନିଜ ଝିଅଠୁ କମିଶନ ନେଲା ବେଳକୁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବି ମାମା ତମେ ସମାଜଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ମୋ ଭଳି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତମେ ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦେଇଛ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ତମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମାମା କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଧରିବନି ତମେ ତମର ତ କେବଳ କମିଶନ ଦରକାର ନା ଓନ୍ଲି କମିଶନ ଛାଡ ସେ କଥା ମନୋଜ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଣ କାହିଁକି ନା ସେଟା ତତେ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବାହାଘର କେବେ ବି କରେଇ ଦେବିନି ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏ ବାହାଘରକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରୁଛି ବାଘ ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଆହାର ମିଳିଗଲାନି ବାଘ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା ହେଲେ ହରିଣୀ ଚାହିଁଲାନି ହଁ ସେ ତ ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ପଶି ସିନ୍ଦୁର ଖୋଜୁଛି କଳଙ୍କ ତାର କଣ ହବ ଶଳା ସିନ୍ ଟା ପୁରା ହାଇଲାଇଟ ହେଇଗଲା मनोज ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କୋଉ ଦେବଜାନୀ ମିଶ୍ର ଆମର ଏ ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି କିଏ ଆମ ମଝିରେ ପାଚେରୀ ହେଇ ଛିଡା ହଉଛି ନିଅ ମନୋଜ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ନିଅ ମନୋଜ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ନିଅ ମନୋଜ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଏ
କେବେ ମାନେ ନାହିଁ ପାରିବିନି। ଏଇଠି ତ ହାତଟାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ଯୋଉ ହାତରେ ମୋ ପ୍ରୀତିକି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛୁ ସେ ହାତଟାକୁ ଏଇଠି କାଟି। ଯା ମାମା। ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନି। ଯଦି ମନୋଜର କିଛି ହେଇଯାଏ ନା ତାହେଲେ ତମେ ତମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତମର ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିବ। କାଲି ସକାଳେ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତମ ଝିଅର ଶବ ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇ ତମେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି ମାମା, ମରିଯିବି ମୁଁ। ଓହୋ ବାନ୍ଧିଦିଅ କି ନକତ ଗୁଡା ପ୍ରେମ ପାଇଁ କୁଛ ବି କରେଗା ଟୋକା। ଆସ। ବାହାଘର ସରିଗଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଭୋଜି କୋଉଦିନ ଦେବେ କହିଲେ? କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ହବ? ମଟନ, ଚିକେନ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଲି ଉଡିବ। ଆଉ ବଢିଆ ହେଲା, ବିନା ଟଙ୍କାରେ ବାହାଘର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ଛଡା ଯିବନି। ମ୍ୟାଡାମ ତମ ଝିଅ କାହାକୁ ବାହା ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ତମେ ତା ବର୍ତ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲ, ତା ପଇତା ଦେଖିଛ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ନମ୍ବର ପଠାଣ। ନା ତାର ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଫସିଗଲା। ତମ ଝିଅଟା ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା। ବାହାଘର, ତାପରେ ଲଭ୍ ଚାଟ୍, ତାପରେ ଅନର କିଲିଂ। ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସ ବରାଳ, ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ଭାରି ସରଳ। ଆଉ ରାଗିଗଲେ ଓରା ଅସମ୍ଭାଳ।